जैसे खरदा ज़मनी इंतखाब की तारीख करीब आ रही है, सभी सियासी पार्टियों की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ नज़र होती नज़र आ रही हैं। सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए वोटरों को जलसा जुलूस के ज़रिए लुभाने की कोशिश में लगी नज़र आ रही है। हालांकि अमूमन देखा गया है कि ज़मनी इंतखाब में बरसर इक़्तिदार पार्टी के नुमाइंदे ही कामयाब होते रहे हैं। आज बंदीपुर पंचायत के मातहत ईश्वरीपुर के मैदान में खरदा ज़मनी इंतखाब के उम्मीदवार शोभन चटर्जी की हिमायत में जलसे का इनेकाद किया गया। रियासती वज़ीर फरहाद हकीम ने जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार जय मुखर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि आज खरदा ज़मनी इंतखाब के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लेकर इंतखाबी मुहिम में चलने के बजाय तृणमूल लीडर मरहूम काजल सराग की तस्वीर लेकर सियासी मुहिम में उतर गए हैं। इस इंतखाबी जलसे में तृणमूल लीडर नारायण गोस्वामी, खरदा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर शुक्र अली पुरकाइत, बैरकपुर म्यूनसिपलिटी उत्तम दास, तृणमूल यूथ सदर देवराज, शोभन देव चटर्जी, पंचायत मेंबर ATM फरहाद और ईश्वरीपुर के तृणमूल लीडरान और हामियों ने शिरकत की। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. প্রার্থী আমাদের বলিষ্ঠতম মন্ত্রী এবং নেতা শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এখানে বিপুল ভোটে জয়ী হবে এটা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একবারও চিন্তা করছে না, ভাবছে না যে হারবে বা জিতবে, কি হবে এটা নিয়ে আমরা একবারও ভাবছি না। সেটা নিয়েও কোনো চিন্তা নেই। তাতে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে বা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি কমে যাবে, এরকম কোনো সমস্যা কিছু নেই। বহু ভোটে জিতবে তো বহু ভোটে জিতবে। মানে 28,000 ভোটে আগে কাজল সেনা মরে গিয়ে মরার পরে রেজাল্ট যেটা বেরিয়েছে দেখা গেছে প্রায় 28,000 ভোটে জিতেছে। কিন্তু শোভনবাবু তার ডাবলের থেকে অনেক বেশি ভোটে জিতবে। বাংলা দখল হয়ে গেছে, কিন্তু সেই আমরাও যেমন ব্যারাকপুর লোকসভায় আমরা দেখেছি যেদিন ঘোষণা হলো যে অর্জুন সিং জিতে গেছে ব্যারাকপুর লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী হিসাবে, তার পরের দিন থেকে তাণ্ডব শুরু হলো। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যারা আছে তাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া, আগুন ধরিয়ে দেওয়া এবং ছেলেদের বাড়ি ছাড়া করা, বহুত মানুষকে বাড়ি ছাড়া করা। তা মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে কি একটা ভয়ানক পরিণতি হতে পারে। আর আমরা এখনো যেটা দেখতে পাচ্ছি যে নিত্যদিন প্রতিদিন তার উপর নির্ভর করে মানুষ চলে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে কি হবে না যেটার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে গ্যাসের দাম 1000 টাকার কাছাকাছি চলে গেছে, আর যেটার উপর নির্ভর করে হচ্ছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম সেটা Shyama Medical Store. On medicine 15% discount. 6% discount on food and OTC product up to 3 km. Home delivery free.